एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कभी आए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, बाय अल्लामा इकबाल। तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखी थी और जिन्होंने पढ़ी है वो हम लोग देखने वाले हैं आज। और ये एक तरह से उस्मान गाजी को ट्रिब्यूट दिया गया है इस वीडियो के थ्रू। और उस्मान गाजी जो अर्तुगरुल के बेटे थे, तो हम लोगों ने उनका तो देखा है, लेकिन जो उस्मान गाजी की जो सीरीज़ थी वो हम लोग नहीं देख पाए हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन रहा होगा। तो इस वीडियो के थ्रू शायद हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मुहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मुहब्बत में। कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तमद्दुन आफरी खुल्लाक आईने जहांदारी, तमद्दुन आफरी खुल्लाक आईने जहांदारी। वो सहराए अरबियानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरबियानी शतरबानों का गहवारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। समा अल फक्र फखरी का रहा शाने इमारत में, समा अल फक्र फखरी का रहा शाने इमारत में। बाबो रंगो खालो खत के हाजत रूवे ज़ीबारा, बाबो रंगो खालो खत के हाजत रूवे ज़ीबारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नौजवान ऐ नौजवान ऐ नौजवान ऐ नौजवान ऐ नौजवान। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, अगर चाहूं तो नक्शा
ریشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نوجوان اے نوجوان اے نوجوان اے نوجوان اے نوجوان، تجھے آبا سے اپنے کو کی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کو کی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ او علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نوجوان اے نوجوان اے نوجوان اے نوجوان اے نوجوان۔ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سیزن نہیں دیکھا ہے، لیکن اس سے ہم یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک آٹومن امپائر کی وار دکھائی گئی ہے اس کے اندر، اور جو اس میں جو وہ تھے، مطلب ان کے جو دشمن تھے جنہوں نے ہو سکتا ہے عثمان کے لوگوں کو پکڑ لیا ہو اور پھر وہ ان کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اتنے کم لوگ ہونے کے بعد بھی وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں مطلب ان کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ وہ اگر ہم ایسے انہوں نے جال بچھا دیا، لوگوں کو باندھ کر کے رکھ دیا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کیسے اٹیک کرے گا، کیا اس کی پاورز ہیں، اس کے باوجود بھی ہار گئے، انہیں بھاگنا پڑ گیا وہاں سے۔ ہاں، ارطغرل غازی کے بیٹے سے بچ کے بھاگنا پڑ گیا۔ یہی طاقت وہ کہی جاتی ہے جو پہلے تھی آٹومن امپائر میں اور آٹومن امپائر میں۔ اور کیونکہ یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے تو ان کے تو لیرکس اچھے ہونے ہی ہیں، بالکل، لیکن جنہوں نے پڑھی ہے ہم وہ تو نہیں پتا کہ کس نے یہ پڑھی ہے، ان کی آواز تو کافی اچھی تھی، مجھے بہت زیادہ سنی لگ رہی تھی، جیسے ہم نعت وغیرہ سنتے ہیں ہاں، تو اس میں ان کی آواز جیسے ہم لوگوں نے شاید سنی ہو وہی لگ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سینز کو لیرکس کے ساتھ میچ کیا گیا تھا ایک نوجوان مسلم کے اوپر، کیونکہ یہ تھی پوئٹری بول سکتے ہیں ہم ایک طرح سے، اور اس کو میچ کیا گیا تھا
एर्तुगरुल ओस्मान गाजी के ट्रिब्यूट के लिए, तो एकदम परफेक्ट मैच था। और जो सीन्स दिखाए गए थे बिल्कुल ऑन द स्पॉट वहीं चल रहा है, लाइव एक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, रियल लग रहे थे, कैमरा किसी रियल सिचुएशन में ले गए और वही उसको शूट किया गया है। क्योंकि इनके जितने भी फाइटिंग सीन्स होते हैं, हम लोगों ने जो फर्स्ट सीजन में देख चुके हैं, तो वो जितने भी सीन्स देखे हैं वो सब इतने ज़्यादा रियल होते हैं, इतने ज़्यादा रियल होते हैं कि वो लग ही नहीं सकता कि ये लोग शूटिंग कर रहे हैं या फिर कोई एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक तरह से कहते नहीं है कि मतलब उतर जाना उसके किरदार के अंदर, बस इन लोगों ने वही किया था। और तभी ये ड्रामा या एक ये सीरीज़ जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि लोग हर जगह के इतने बड़े फ़ैन हैं, दीवाने हैं कि देखना पसंद करते हैं। और ऑटोमन एम्पायर का वैसे तो इसमें दिखाया गया है, वो तो सिर्फ इसके अंदर एक तरह से उनकी पोएम को जोड़ा गया है। और जो साथ ही साथ अल्लामा इकबाल ने जो उसके लिरिक्स लिखे हैं, उनके लिरिक्स तो होते ही अच्छे हैं, पर इसमें जो लिखा है उन्होंने वो स्पेशली नौजवान मुस्लिम्स के लिए लिखा है। क्योंकि जो मुसलमान हैं, वो यूथ है वो एक तरह से वो हो गया है, मिसलीड हो गया है, और किस तरीके से उन्हें मतलब सही रास्ते पे आना है और आना चाहिए। हाँ, उसका तरीका भी बताया गया है। और खास करके ये नौजवानों के लिए ही है, हालांकि सबके लिए है, जितने भी मुस्लिम्स हैं सभी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने बताई है कि पहले जो लोग थे कुछ ना होने के बाद भी शुक्र अदा करते थे, और साथ ही साथ ऐसी ऐसी जंगें लड़ी, अपने दीन को लेकर कितने ज़्यादा मजबूत थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी जंगें लड़ी, ऐसे ऐसे हालात से गुजरे, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया। हाँ। और आज क्या होता है, हमें एक चीज़ नहीं मिलती है, हम नाराज़ हो जाते हैं। तो ये उसको लेकर ही बेसिकली उन्होंने जो ये नज़्म बनाई है। अच्छा, वो इस बारे में ये देखा जाए तो उस टाइम पर उन्होंने इन सब चीज़ों को सोचा कि जैसे होने वाली है और वो चीज़ अब हो रही है। सो गाइज़, ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज हम लोगों ने देखा ओस्मान गाजी का ट्रिब्यूट, जो बहुत ही अच्छा था, और उनके ऊपर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आया देखकर। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।